ঠিক রাত 11টা, সেরা 11 শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, মার্চেই শুরু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের শুটিং। 9 মার্চ মুম্বাইয়ে বায়োপিকে শুভ মহারাজ, সৌরভের ভূমিকায় রাজকুমার রাও। আমার সঙ্গে ইরন রায়বর্মন রয়েছে। ইরন, ডোনার চরিত্রে তো এখনো কোনো নাম ঘোষণা হয়নি, কোনো সম্ভাবনা নাম উঠে আসছে এবং বায়োপিকের কি নাম হতে পারে সেই বিষয়ে কোনো আভাস? প্রথমেই জানিয়ে রাখবো নিউজ 18 বাংলার দর্শকদের 2021 সালে জুলাই মাসে প্রথম নিউজ 18 বাংলার এক্সক্লুসিভ খবর, সুপার এক্সক্লুসিভ খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালি রাইকর এবং প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের বায়োপিক আসতে চলেছে। তবে মাঝে প্রায় 4.5 বছর সময় পেরিয়ে গেছে। বায়োপিকের ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হলো, শুটিং শুরু হয়নি। ইতিমধ্যে যে জানা যাচ্ছে 9 মার্চ, আগামী 9 মার্চ সোমবার মুম্বাইতে হবে বায়োপিকের শুভ মহরত। সৌরভ উপস্থিত থাকবেন, রাজকুমার রাও, ইতিমধ্যে আমরা সবাই জানি রাজকুমার রাও সৌরভের ভূমিকা অভিনয় করবেন। বাঙালি মুক্তি ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রে কাস্টিং এর জন্য ইতিমধ্যেই তারা করছেন। বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানি, তিনি এই সিনেমার ডিরেক্টর, লাভ রঞ্জন প্রোডাকশনের এই সিনেমা, তিনি কলকাতায় রয়েছেন। এর আগেও রেকি করতে এসেছিলেন, চূড়ান্ত পর্বে রেকিতে কলকাতায় এসেছেন, আজ ইডেনে ছিলেন, আগামীকাল ময়দানে থাকবেন, পশ্চিম সৌরভের বাড়িতে থাকবেন। কিছু বাঙালি নায়িকাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আসলে যেটা জানা যাচ্ছে সূত্রমাত্র যে সিনেমাটায় সৌরভের কে চরিত্র বা তার অবস্থানটা অনেকটা জুড়ে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় কতটা ভূমিকা থাকবে, কি রোল, অবশ্যই নায়িকার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে, কিন্তু নাম চূড়ান্তর আগে সৌরভের সঙ্গে তারা কথা বলতে চাইছেন এবং সিনেমার নামের ক্ষেত্রে সৌরভ এবং বাঙালি আইকন দাদা, এই অংশগুলো কিন্তু ব্যবহার করার কথা তারা ভাবনা চিন্তা করছেন। তবে যেহেতু এটা হিন্দি ভাষায় রিলিজ করছে, তাই এখানে দর্শকের পরিধি অনেক বড়, সেক্ষেত্রে অনেকটা ক্যাচি নামের ক্ষেত্রে তারা এখন ভাবনা চিন্তা করছেন। তবে সৌরভ কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরবেন, সাউথ আফ্রিকায় রয়েছেন। চূড়ান্ত নাম এবং নায়িকার নাম ঘোষণা হবে। তবে শুটিং কবে শুরু হবে মানুষ এটাই জানতে চাইছিলেন। 9 মার্চ শুটিং শুরু, মুম্বাইয়ে, কলকাতায় হবে, ইংল্যান্ডে শুটিং হবে। পাকিস্তানের একটা অংশ, সেটা যাওয়া সম্ভব নয় বর্তমান সময়, তাই সেটা মুম্বাইয়ে সেট তৈরি করে সৌরভের বায়োপিকের শুটিং শুরু হচ্ছে। রাজকুমার রাও, যিনি সৌরভের বায়োপিকের ভূমিকায় থাকবেন, এবং সব ঠিকঠাক থাকলে কোনো বাঙালি নায়িকাকেই ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে বলেই খবর। বেশ। আসছে অন্যান্য খবরে। মিশন 26 সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। তখন বাম আমল, সিঙ্গুর আন্দোলন ঘিরে দেশের রাজনীতি তোলপাড়। টাটারা চেয়েছিল ন্যানো কারখানা করতে, জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। জল গড়ায় আদালতে, শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। অনেকেই মনে করেন 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পালে জোর হাওয়া দিয়েছিল এই সিঙ্গুর। রবিবার সেই সিঙ্গুরে সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে তার প্রথম সভা, সেখান থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিলেন। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। जब लेफ्ट वालों की सरकार थी ना त्रिपुरा में, आपके पड़ोस में, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण आज वहां 100 में से 85 घरों में नल से जल आने लगा है। बंगाल में बीजेपी आएगी तो यहाँ हाल बदलेगा। हमारी माताओं बहनों को, हमारी बेटियों को पानी लाने के लिए कितनी परेशानी होती है।
भाजपा सरकार इस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। তৃণমূল বারবার অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। এদিন পাল্টা সুর ছড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को बंगाल को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहाँ टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि यहाँ कॉलेजों में बलात्कार, रेप और हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगे। भाजपा को आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। নিউজ 18 বাংলা। সামনেই ভোট যুদ্ধ, 26-এর লড়াই। বাংলার মন পেতে বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হুগলির সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। মিশন 26 সামনে ভোট, রায় দেবে বাংলা। বাংলা জিততে বাঙালির মন পেতে হবে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে বারবার সেই চেষ্টাই করলেন নরেন্দ্র মোদী। जय श्री राम कृष्णदेव, जय मां शारदा। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম।
आज सुबह मैं मां कामाख्या की धरती पर था और अब यहाँ बाबा तारकेश्वर की धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए आया हूँ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের টার্গেট করা হচ্ছে। বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বারবার সরব হচ্ছে তৃণমূল। এদিন পাল্টা বাংলা ভাষার আবেগে শান দেন নরেন্দ্র মোদী। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को, भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। पहले जो 26 जनवरी के कार्यक्रम थे ना, वो 24-25 तारीख से शुरू होते थे। हमने अब 23 जनवरी सुभाष बाबू की जन्म जयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। এভাবেই বারবার বাঙালি অস্মিতায় শান নরেন্দ্র মোদীর। যাদের নিয়ে সেসব কিছু নিয়ে বাঙালির অহংকার পাহাড় প্রমাণ আবে, সেই সব ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে। এদিন তাঁকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি এবং জগদ্ধাত্রীর মূর্তি উপহার দেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। জয় শ্রীরাম কৃষ্ণদেব, জয় মা শারদা। নিউজ 18 বাংলা। সিঙ্গুরের এই পবিত্র ভূমিকে আমার প্রণাম। 26-এর বিধানসভা ভোটের আগে ফের একবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলার মানুষ দিল্লিতে বদল করবে বলে চ্যালেঞ্জ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ার চাপড়া থেকে। বাংলার মানুষ পাল্টায়নি মোদিজি। আপনি চান যাতে বাংলা আত্মসমর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে, মেরুদণ্ড বিক্রি করে, মাথা নোয়ায়, জয় শ্রী রাম বলে সভা শুরু করতো, এখন জয় মা কালী আর জয় মা দুর্গা বলে সভা শুরু করছে। পাল্টাবেন আপনারা। যদি কেউ পাল্টায়, দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। আগামী দিন আপনার
দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে, পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার, বিজেপি সরকার 2026-এর নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলার মাটিতে এসে জয় বাংলা বলবে, এই অঙ্গীকার আজকে আমরা এই সভা থেকে নিলাম। দেখি কার কত ক্ষমতা। বাংলার মানুষের পরিবর্তন হয় না দিল্লির বহিরাগত জল্লাদদের পরিবর্তন হয়, আমরা আগামী দিন দেখব। ভোট ঘোষণা হয়নি, কিন্তু ভোটের আগে শিল্পের শান। সিঙ্গুরের সভা থেকে শিল্পের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। হুগলির সিঙ্গুর, এক সময় এই সিঙ্গুরের মাটিতে টাটাদের গাড়ি তৈরির কারখানা করার পরিকল্পনা হয়, কিন্তু শেষমেশ তা হয়নি। 26-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করলেন শিল্পের স্বপ্ন বিলি করার। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी, जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। दुनिया में फ्रेश सब्जियों की बहुत बड़ी डिमांड है। पैकेज सब्जियां के लिए भी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा तो सपना है कि दुनिया भर के बाजारों में भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के उत्पाद दुनिया में धूम मचाए। दोस्त, यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार इस काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ये मोदी की गारंटी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। নিউজ 18 বাংলা। চর্চা তুঙ্গে। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা কৃষি হবে, শিল্প হবে, সিঙ্গুর থেকে নতুন গল্প হবে। সেটাই আজকে নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছেন। বিকশিত বাংলার লক্ষ্যে সেই গল্প, বিকশিত বাংলার গল্প, বিকশিত ভারতের গল্প। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দ নেই, তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আন্দোলনটা, সেটা কিন্তু শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেননি একটাই কারণে, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনটা ছিল কৃষি জমি রক্ষার অধিকার। শিল্প 100 বার হবে, শিল্পের জন্য জমিতে হবে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে
কৃষি জমি দখল করে জোর করে এত মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না। ভোটমুখী বাংলায় নানা কেন্দ্র প্রকল্প। সিঙ্গুর থেকে নতুন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। চালু হলো জয়রামবাটি ময়নাপুর ট্রেন রুট। বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমে শিলান্যাস করলেন নরেন্দ্র মোদী। সিঙ্গুরে প্রথমবার সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক সভার আগে সরকারি অনুষ্ঠান। রবিবার সেই মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। হাওড়া কামাখ্যা রুটে দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত। শনিবার মালদা থেকে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী, আর রবিবার সিঙ্গুর থেকে করেন 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের। সাঁতরাগাছি থেকে তামিলনাড়ুর তাম্বারাম, হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লির আনন্দ বিহার, শিয়ালদা থেকে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। বাঁকুড়ার ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি এই নতুন রেলপথের এদিন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সারদা মায়ের গ্রাম জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা। অনেক দিনের সকলের আশা ছিল যে জয়রামবাটিতে ট্রেন আসবে, মায়ের বাড়িতে ট্রেন আসবে। সত্যি এসে গেল। এতে গ্রামবাসী হিসাবে, ভারতবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত, খুবই আনন্দিত। সিঙ্গুরের সরকারি মঞ্চ থেকে হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। यह पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। এদিন কলকাতায় গঙ্গার বুকে ইলেকট্রিক ক্যাটামারান পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি এই জলযানে 50 জন যাত্রী বসতে পারবেন। এতে কলকাতায় রাস্তার যানজট কমবে বলে আশা। নিউজ 18 বাংলা। এবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার আপডেট দেব। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। আর আজ সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে পুলিশ। আর এদিন নতুন করে আর অশান্তি হয়নি বেলডাঙ্গায়। বেলডাঙ্গা যুবক ঝাড়খণ্ডে কাজে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে খুনের অভিযোগ। এই নিয়ে শুক্রবার ধুন্ধুমার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। শনিবার আবারও উত্তাল। এবার বেলডাঙ্গা শ্রমিককে বিহারে মারধরের অভিযোগ ঘিরে। শুক্র ও শনিবার দুদিনই জাতীয় সড়ক ও ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রবিবার সকাল থেকে ছবিটা অন্যরকম। বেলডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ করে, পথে নামেন পুলিশ সুপার।
সিচুয়েশন এখন অনেক কন্ট্রোলে আছে। ঝামেলা করেছিল সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়া দেখে দেখে চিহ্নিত করে আমরা 30 জনকে তুলে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকে 8-9 জনকে রিমান্ডে নিচ্ছি। সিচুয়েশন একদম নর্মাল আছে। শনিবারই অশান্তির পিছনে অন্যতম পাণ্ডা মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের জালে আজাদ শেখ, হাদিমুল শেখ, মিলন শেখ, রিয়াজুল শেখ, হুদাল্লিম মোল্লা, মফিজুল শেখ, সাদিকুল শেখ, আফরাজ শেখ, হাদিসুল শেখ সহ বেশ কয়েকজন। বেলডাঙ্গার বাসিন্দা আনিসুর রহমান, বয়স 25, বিহারের ছাপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। অভিযোগ, বাংলা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে শুক্রবার তাকে মারধর করা হয়। শনিবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি বেলডাঙ্গায় ফেরেন, তারপরেই তুলকালাম। এখন মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ভর্তি পরিযায়ী। চাইছি আর একটা সমাজ, আমরা তো বিদেশ কাটার লোক, বিদেশে থাকতে হবে। আমরা আর একটা সংশোধন আমরা চাই। কিন্তু বিদেশ থেকে বহুত লোক আছে না, এখন বিহারের লোকের করে খাচ্ছে, উড়িষ্যা লোকও করে খাচ্ছে, তারা তো আমরা কিছু বলছি, তারা কেন এটা করছে? বারবার মার খেয়ে আসছে, মানুষ এসে বেলডাঙ্গায় আটক করছে। তাতে আমরা যাতে শান্তি বজায় রাখতে চাই, শান্তি হোক, এগুলো চাইছি। বাইরে মার খেয়ে আসছে, এই আমরা খুব দুঃখজনক। ঝাড়খণ্ডে মৃত পরিযায়ের বাড়িতে রবিবার যান বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। 3 বছরের যে বাচ্চা মেয়েটা, তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, তার স্ত্রী আছে, তার স্ত্রীর যে কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের ইউসুফ পাঠান আমাদের পাশে আছে। বলতে গেলে আমরা এটুকুই চাই যে ফ্যামিলিটাকে দেখুক, আর দ্বিতীয়বার আমাদের রাজ্যের বাইরে নিরাপত্তা চাই সবারই। নিউজ 18 বাংলা।